Yes, good morning, good morning. Aniyang yung Inday Kunsing sa Malay Balay Bukid noon. So karon mag-prenup daw si Inday Kunsing uban ang mga client, no? Aniya karon padulong mi sa nindot kay na view diri sa Malay Balay City, no? Na pinaabtik jud kaayo. So karon padulong mi sa ubos kay para makita na mo dito mi mag-prenup sa ubos kay nindot daw dito og view. So karon padulong ang iyong Inday Kunsing sa ubos. So padulong mi sa ubos kay naglisod ang si ma'am ug sir. Ha? Pinaligid-ligid ang mga kwandriya ang dalan. So, karon no. So mo ni ang prenup no sa nagbaktas mi diri sa Basakan patulong sa Patungas no. Patungas sa pud sa bukid. So karon na nami diri ang among first shoot no diri among first shoot diri na area no. So asang inita no pero bugnaw gihapon kay tungod na man mi sa bukid nun bugnaw feel jud mo ang katugnaw diri sa ilang klima no. So nindot jud kaayo no, nindot kaayo ang view dinhi sa Malay Balay. So nakita ninyo ang mga bukid, ang nindot sa background no, nindot kaayo. So gusto magpakasal diri na mo mag-prenup sa Malay Balay City no, ang Kintoy Decoration Event no. Sang inita kayo. Kuna yung photographer na mo ha, nagwapo. No, legit kay ni siya ha. Yung photographer na mo, sila ma'am. Sige, dili lang tanong mo. Ako rin nakaklaro kay init kayo. So padulong nami sa ubos karon kay padulong nimi mo lahi na pud ang among binyo no sa second shot na mo. So magpaubos sa pud ang inyong Inday Kunsing no. Ubos kay ni siya ha. Bukid man jud kaayo ha. Ang Inday Kunsing mo naog na po. Hanga jud kayo no, hanga kay gibaktas ni Inday Kunsing no. So nakarelax sa bitad-taod kay manglakaw na pud mi no. Hanga kaayo pero dindot kaayo work it jud kay mong gianihan mo diri no, diri ni sa Malay Balay City. So si ma'am nagrelax pa jud siya karon kay tad-taod mo passing na pud mi. So diri kutob ang vlog ni Inday Kunsing. Daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan. God bless.